आज आम स्कूल दशम श्रेणी पिला प्रोग्राम चलती एटा हमर भाई शिव भाई हमर चिप छाड़ुछंदी हम शिव भाई चिप छाड़ुछंदी कान्हा एक जर देखलानी हमर एटे भाई बापना है देखन छाणी जल्दी दे हमर एटे भौणी खाली पिठी बाजिया मारिबार तक जीवन गला आगे हमर तो एटे आंकरिंग भौणी भाई सेपटे केटा भौणी ठिया होती एपटे सब भाई पिला बिना बही भाई से तो देखिपारे भाई मंदिरटा अच्छी भाई प्लेस भाई देखिपारे आप एमती हमर से भाई सार बही ना सार का किसी कहनी मोर भाई काना भाई देख आमर भाई रिचार्ज देखो कि घाटी पकड़ आमर भाई एठी ना भाई चिप्स छणा होजी एपट चिप्स छणा होजी भाई एपट सब आइटम सब बना के थुआ होजी काना भाई काठ आन जा आमर भाई देखि पारते एडी केंदी अछ अरे ड्राइवरा माने कहया गले बिंदास दिहाना संग भाई देखि पारती एठी हमर भाई जो गुड्डी दीदी अछन फाइनली और गुड्डी दीदी देखि पारती के पिला हमर से साई भाई हमर एडी भाई एडी ना छंदी फाइनली हमर भाई जुली दीदी एडी ना छंदी भाई देख पारती हमर म्यूजिक ऑपरेटर पट्टी भाई हमर सुमना बैठ के बैठंदी हम दीदी खाली टाटा करछंदे हमर भाई एडी मेन पुजारी शिव बाबू भाई हमर से चलती से पड़ भी से चलती भाई देख पारती ब्लैक करा परिया पत्र कटा चल एते दिगड़ को हंद हां गुडी देखाणी भाई देखि पारते एडी दिल्ली पानी बोहुचंती भाई देखि पारते केते परिश्रमी मनीष टाटा करी करी पानी बोहि दउछन सब गोटे बाल्टी रे हालिया हमर भाई इंटरनेशनल कुश्ती सिंगल हैंड वर्सेस डबल हैंड हमर भाई गुटी दीदी को पावर देखि पारती दांत चोबे के लागी संती हमर बंटी भाई भी किसी कम नुह भाई पूरा दांत चोबे के लागी संती भाई कुश्ती हम गुटी दीदी डबल हैंड रे भी किसी काम करि पाना आंती आंते जंदी आसुजी केठिया गला एरा भाई कहाँ हो जी एरा सफा करते तमे एमिदी कौन पूजा है रोसे सला आंटी भाई देख पारते हमरा नीले साई पानी ढाली छंदी हमर भाई रील्स किंग थे आछंदी रील्स क्वीन सॉरी चल जी हां आइसक्रीम खा जा एठी और दीदी तो सेल्फी नंबर बेचता दीदी आइसक्रीम खाओ जा दीदी आइसक्रीम खाओ छंदी देखि तम आइसक्रीम तोर कॉल लगा हां भाई हमर प्रोफेशनल कटाली भाई देखि पारती एठी ना पैसंदी हमर शिव बाबू एठी हमर गुटी दीदी भाई एठी हमर इंटरनेशनल रसया जे कि जे साधा बाती के आज हैरान हबे बापिना ए धुआं जाकर कम कहै एमिति कब बजा शिव बाबू एमिति कब बजा चढ़ी गला के
A few moments later. ଆମର ଏଠିକାର ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖା ହେବା ପାର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ। କଣ ଗୁଟି ଦିଦି ଆଗରେ ପଳଉଛ ଏଠି ଭାଇ ପାର୍କ ଆସି କେତେ ଖୁସି କହୁନ ଏଠି ଭାଇ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପିଟୁନି ଆଉ ତାକେ କଣ କହିବା ଆଉ ଦିଲ ଦିଦି ଇଆଡ଼େ ଶୁଣୁନ ରୀତା ଦିଦି ଆପଣ କୋଉ ବାଟରେ ଧରିକି ଆଇଲେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିছে ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ରାଜବାଟରେ ପାର୍କ ବୁଲିବା ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ କେତେ ତମକୁ କେତେ ହାଲିଆ ଦିଦି ମାନେ କାଇଁ ଦୌଡୁଛ ଦିଦି ମାନେ ପଡ଼ିବ ଦିଦି ମାନେ ରୀତା ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଦେଖ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଦିଦି ଦିଦି ସ୍ମାଇଲ କରୁନାହାନ୍ତି ପହିଲେ ଦିଦି କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦିଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟ୍ରାଏ ଦିଦି ଟ୍ରାଏ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜନ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଜନ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ ଏମିତି ଉଠେଇ ପାରୁନି ଦିଦି ଦେଖିକି ଚଲେଇବେ କାରଣ ପେଡାଲ ବଦଳ ହାଣ୍ଡଲ ବୁଲୁଛି ୟାର ଦିଦି ଦେଖିକି ପେଡାଲ ବଦଳ ହାଣ୍ଡଲ ବୁଲୁଛି ହାଣ୍ଡଲ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଚାଲିବ ହାଣ୍ଡଲ ବୁଲାନ୍ତି ଏଇଠିରେ ବଟି କରିଦେବେ ଭାଇ ଆପଣ ରାପା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଆଇ ଏଠି ଆଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କରିକି ଟେକି ଜାଣିନ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ହିଟ୍ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନ ଏତେ ଦିନକ ମାଡ଼ ଗଳି ପରେ ଏମିତିଆ ଫଟୋ ଉଠାଟି ଦିଦି ମାନେ ଏମିତିଆ ଫଟୋ ଉଠାଟି ଆମ ରୀଚା ଦିଦିଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ପଛରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କାହ୍ନା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପଇସା ଦିଆ ହବ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ଭୋଜି କରି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି A few moments later. ଭାଇ କଣ ପିଉଛ ତୁ ଘର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା କୋକା କୋଲା ମୋର ତ ଭାଇ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଆମ କାହ୍ନା ବାବୁଙ୍କର କୋକା କୋଲା ଶିବ ବାବୁଙ୍କର ଭାଇ କୋକା କୋଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମୋର ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସୋମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କଣଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଟି ଏଠି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଥରକ ଟେକିଛନ୍ତି କାଚ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଉ ବାପି ନା ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ ଚଷମା ସରି ଫୋଲ୍ଡିଂ ଚଷମା ବାପି ନାଇଁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଟେକିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁମନ ବାବୁ ତ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି ଥମ୍ସ ଅପ୍ କିଏ ପିଇବା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିହ୍ନୁ ଏଇଠିକି ନା ମୋ ବ୍ଲଗଟା ଶେଷ କରୁଛି ଶେଷ ସିନ୍ ଟିକେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ପାର୍କ ବୋଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ରେଡି ତ